बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 12 दिसंबर 2021 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस हदीस पाक से किया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स की इस हालत में मौत आ जाए कि वो तकब्बुर, ख़यानत और कर्ज़ से पाक हो तो वो जन्नत में दाखिल होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन कुरानी आयात और अहादीस को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। पाकिस्तान इंडिया से आने वाले अफराद के लिए इस वक्त एक बड़ा मसला होटल्स की बुकिंग का है। जो टिकट के लिहाज से पैकेजेस मिल रहे हैं उसमें काफ़ी इजाफा देखने में आ रहा है। दोस्तों, आप तमाम भाइयों को मैं बताता चलूं कि इस वक्त जद्दा के होटल्स के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा महंगाई देखी जा रही है। काफ़ी उनकी कीमतें बढ़ चुकी हैं। उसकी एक बहुत बड़ी वजह फार्मूला रेस जो जद्दा में हो रही है उसको देखने के लिए बहुत सारे सऊदी शहरी और दीगर गैर मुल्की अफराद जद्दा में क़याम पजीर हैं। अगर आप सऊदी अरब में आना चाहते हैं तो रियाद, मदीना मुनव्वरा, दमाम वगैरह की फ़्लाइट्स बुक कराएं। इससे आपको कुछ पैकेजेस में कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि जद्दा में इस वक्त टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा रश देखा जा रहा है। लिहाजा पाकिस्तान इंडिया से आने वाले जो भी भाई हैं उन्हें बेहतर है कि जो भी पैकेज आपको मुनासिब रकम में मिल रहा है उससे फ़ायदा उठाएं। दूसरी बात ये कि बहुत सारे पाकिस्तानी और इंडियन भाइयों ने इस बारे में भी पूछा कि इनके अकामे और एग्ज़िट एंट्री वीज़े अभी तक तजदीद नहीं हुए, तो जवाज़ात की जानिब से इस पर वाज़ह तौर पर हिकमत अमली यही बताई जा रही है कि रोज़ाना की बुनियाद पर गैर मुल्की अफराद के अकामे और एग्ज़िट एंट्री वीज़े तजदीद हो रहे हैं। गैर मुल्की अफराद को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। लिहाजा इस बारे में आपको मुतल्लिका इदारों से भी राब्ता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मरहलावार इस पर खुद ब खुद काम किया जा रहा है। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों ने गैर कानूनी क़याम यानी रहाइश और काम करने वाले गैर मुल्की अफराद के ख़िलाफ़ बेहतरीन लेवल पर और वसी पैमाने पर सऊदी अरब के तमाम इलाकों में एक मुश्तरका ऑपरेशन शुरू कर रखा है। एक हफ्ते के दौरान 15,070 के करीब गैर मुल्की अफराद को गिरफ़्तार किया गया। सऊदी अरब के सरकारी ज़राए के मुताबिक गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद के ख़िलाफ़ जो मुश्तरका कमेटी काम कर रही है उसमें सिक्योरिटी इदारे और दीगर वजारतों के एहलकार शामिल होते हैं। 2 दिसंबर से 8 दिसंबर के दौरान गिरफ़्तार होने वाले गैर मुल्की अफराद की तादाद 15,070 के करीब पहुंच चुकी है। गिरफ़्तार होने वालों में 7,567 अकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए पकड़े गए, जो कि सऊदी अरब में गैर कानूनी लेवल पर अपने कफ़ीलों से हटकर काम कर रहे थे या अपने अकामों के मायने से हटकर काम कर रहे थे। मज़ीद जो इतलात आई हैं कि 6,500 वो गैर मुल्की अफराद गिरफ़्तार हुए जो कि गैर कानूनी तौर पर सरहदें अबूर करके सऊदी अरब में सरहदी लेवल पर दाखिल हुए थे। इसके अलावा 1,902 गैर मुल्की अफराद वो भी गिरफ़्तार हुए हैं जो कि लेबर कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी कर रहे थे, जिनके पास अकामा मौजूद था मगर कफ़ील और कंपनी से हटकर अपने मैनों से हटकर काम कर रहे थे। सिक्योरिटी इदारों ने बताया कि ज़्यादातर गैर मुल्की अफराद का ताल्लुक यमन से और इथोपिया से है, जबकि 5% दीगर ममालिक के शहरी हैं। मुश्तरका ऑपरेशन में 23 ऐसे अफराद को भी गिरफ़्तार किया गया जो कि गैर मुल्की और गैर कानूनी अफराद को सहूलियात फ़राहम कर रहे थे, जिसमें इन्हें मुलाजमत फ़राहम करना, रिहाइश देना या ट्रांसपोर्ट की सहूलियात फ़राहम करना है। सऊदी वज़ारत सेहत की जानिब से कहा गया कि वो तमाम सऊदी शहरी हों या गैर मुल्की अफराद जिन्होंने कोरोना से मुतल्लिका एक वैक्सीन अभी तक हासिल की है, पहली फ़ुर्सत में दूसरी वैक्सीन हासिल करें।
ان کا جو توکلنا سٹیٹس ہے وہ بھی امیون شو نہیں ہو رہا۔ ایسے افراد کو دوبارہ سے یہ خبردار کیا جا رہا ہے کہ وبائی مرض کرونا کی جو نئی نئی قسمیں دنیا میں سامنے آ رہی ہیں وہ ایسے افراد کو تحقیقات کے مطابق زیادہ متاثر کر رہی ہیں جنہوں نے کرونا سے متعلقہ ویکسین حاصل نہیں کی ہیں۔ دونوں ویکسین کو حاصل کرنا ضروری ہے تاکہ جسم میں اتنا مدافعتی سسٹم یعنی امیون سسٹم سٹرونگ ہو جائے کہ باہر سے آنے والی بیماریاں اسے متاثر نہ کر سکیں۔ سعودی وزارت صحت کی جانب سے کہا گیا کہ الحمدللہ سعودی عرب میں سردی میں اضافے کے باوجود کیسز میں کچھ زیادہ اضافہ سامنے نہیں آیا، جبکہ دنیا کے دیگر ممالک میں کچھ اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 53 کیسز سامنے آئے تھے، جبکہ 71 افراد الحمدللہ صحت یاب بھی ہوئے ہیں۔ تمام افراد سے سختی سے تلقین کی جاتی ہے کہ وبائی مرض کرونا سے متعلقہ جو بھی احتیاطی تدابیر ہیں اسے لازمی طور پر سختی سے تمام ادارے تمام افراد اگر عمل کریں گے تو انشاءاللہ سعودی عرب میں وبائی مرض کرونا کے کیسز میں مسلسل کمی آئے گی۔ سعودی وزارت صحت کے ذرائع کے مطابق ویکسین کی 4 کروڑ 80 لاکھ خوراکیں تمام لوگوں کو فراہم کی گئی ہیں، جو کہ ایک بہت اچھی اچیومنٹ ہے۔ سعودی عرب میں حرمین ریلوے کے ذرائع کا کہنا ہے کہ جدہ سے مدینہ منورہ اور مکہ المکرمہ کے لیے ریلوے سروس میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ جدہ کے السلیمانیہ اسٹیشن سے یومیہ اب 16 ٹرینیں چلائی جائیں گی۔ سعودی عرب کے اہم سرکاری ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا کہ ریلوے سروس کی بڑھتی ہوئی طلب کو دیکھتے ہوئے جدہ سے ٹرینوں کی تعداد میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ جدہ سے السلیمانیہ ریلوے اسٹیشن سے یومیہ 8 ٹرینیں مدینہ منورہ اور اتنی ہی مکہ المکرمہ کے لیے چلائی جائیں گی۔ مزید ان میں اضافہ وقت کے لحاظ سے کیا جائے گا۔ مسافروں میں اضافے کو دیکھتے ہوئے ریل سروس کو بہتر بنانے ٹرینوں کی یومیہ تعداد میں اضافہ کیا گیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ آئندہ بھی طلب کو دیکھتے ہوئے ٹرینوں کی آمد و رفت میں مرحلہ وار اضافہ کیا جائے گا۔ بہترین لیول کی سروس سعودی عرب میں ٹرینوں کے لحاظ سے فراہم کی جا رہی ہے، جس میں لوگ مکہ المکرمہ اور جدہ میں سفر کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ سعودی محکمہ موسمیات کی تازہ ترین اطلاعات کے مطابق بدھ 15 دسمبر سے لے کر ہفتہ 18 دسمبر تک سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں شہروں اور دیہات میں بارشوں کا بہت زیادہ امکان ہے۔ سعودی عرب میں سعودی محکمہ موسمیات کی اطلاعات کے مطابق بارشیں کافی زیادہ شدید ہوں گی۔ آئندہ دنوں میں جہاں بارشوں کا کافی امکان ہے اس میں مکہ المکرمہ، جدہ، مدینہ منورہ، یمبو، املج، تبوک، الجوف، شمالی حدود کے علاقے، حائل، ریاض اور شمال مغربی علاقے شامل ہیں۔ سعودی محکمہ موسمیات نے اعلامیہ جاری کرتے ہوئے تمام افراد کو خبردار کیا کہ مکہ المکرمہ، مدینہ منورہ اور اس کے ساحلی علاقوں کے علاوہ تبوک، حائل قصیم، الجوف، شمالی حدود، ریاض کے مغربی علاقوں اور مشرقی علاقوں میں بارشوں کا آغاز بدھ سے ہونے جا رہا ہے۔ تمام لوگ بہت احتیاط برتیں اور ڈرائیونگ میں خصوصی طور پر احتیاط برتی جائے کیونکہ لاپرواہی سے بڑے حادثات رونما ہو جاتے ہیں۔